Mayong adlaw, gipagula na sa provincial government sa Davao Oriental ang Executive Order No. 23, Series of 2026 bahin sa pagpalig-on sa ilang energy conservation. Subay sa pagsaka karon sa presyo sa produktong petrolyo. Nalakip sa gimando ang pagmintirar sa temperatura sunod sa mga air condition ng mga opisina ug establishmento sa gobyerno ngadto sa 24 degrees Celsius. Ipatuman sa bila ang 4-day work week o ang upat ka adlaw matag semana nga on-site work days sa mga empleyado gikan Lunes hangtod Huwebes o 40 hours per week nga duty. Sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa hapon. Gideklara sab sa Davao Oriental ang adlaw nga Biyernes isip Provincial Energy Conservation Day. Kundiin magpabiling sarado ang mga opisina ug pasilidad gawas na lamang sa mga opisina nga naghatag ug mga nag-unang serbisyo sa publiko. Gidagsa sa daghang job seekers ang araw ng Davao Job Fair sunod sa mall sa Ecoland, Davao City nga gipahigayon niadtong Marso 11 ning tuiga. Sa mong job fair nasa 8 ka mga overseas companies ang misalmot. Dinaghanyag og kapin 1,200 ka mga trabaho. Gitambungan sab kini sa 25 ka mga kumpanya sa lokal nga naghanyag sab og kapin 1,500 ka mga bakanteng trabaho. Gimo ang job fair aron nga makabenepisyo dili lang ang mga residente sa unang distrito apan hasta na ang tanang residente sa Davao City, ingon man mga kasigbit nga lugar. Sumala sa Public Employment Service Office Davao, aduna pa sila yung mga ipahigayong job fair karong bulana busa. Ilang giauhag ang mga job seekers nga subayon ang impormasyon bahin niini pinaagi sa ilang social media accounts. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.